Mayroong buntag guys. Change oil tas ang ETF nya guys sa transmission. Automatic. Let's go. So okay na guys, hindi ka magpa-change oil guys, kung ano yung nangyari sa inyo guys. Bago kayong lapok-lapok guys. Dirty. So maraming filter guys. Okay, machine na wala na yung machine. Here guys. Okay guys, palit na ito sing filter sa automatic transmission guys. Wigo. Tara guys. So, yung papila niya po ang filter sa fuel pump. So, tao doon na ni guys. Tao na yan na guys. Nara siya i-clip guys. Tatlo lang kabo guys. Okay. Tulak mo lang guys. Muna na. So, kapitan na itong bag cover niya guys. Ano bag cover niya guys. Sino na. Ayan mo din. Kapitan na ito guys. Ganun siya. Salamat sa pagtanaw guys. Thank you so much.